आणि लँडस्लायडाक लागून आमची जी रस्तो आसलो टू वे आसलो तो खंय तरी आमकां वन वे करचो पडलो आणि जेन्ना काम स्टार्ट जालें आमकां एश्युरन्स दिले की तें कामूय तुमी जाणा IIT गुवाहाटी हांकां दिल्लेलें आसा आनी बऱ्या प्रमाणे काम चालू आसा तेचें सो खंय तरी तें काम जे 3 म्हयन्यान कंप्लीट जावपाचें आसलेलें खूब बाकीचे इश्यूज येयल्या कारणान ते मातशें खंय तरी रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट बाकीच्या टायमाक लागून ते मातशें पोस्टपोन जाल्लेले आसा सो बट सद्या कितें जालो हो जो रस्तो आसा तो वन वे असल्या कारणान खुबशे एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो आसा हांगा आमी पयले 2 एक्सिडंटूय जाले सो खंय तरी सगळ्या लोकांची मुर्मगांवच्या लोकांची स्पेशली आमचे सड्या वयले जे लोक येता बोगदा जेटी वयले लोक हेवटेनसून येता तांचे सगळ्यांची डिमांड आसलो की हो जो स्ट्रेच वन वेचो आसा तो अप टू रवींद्र भवन पर्यंत आसा तो खंय तरी हांगासून कट करून तो हांगासून टू वे करचो म्हणून परत आणि त्या प्रमाणे आमी डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट केले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेतली तांकां सगळे सांगल्या उपरांत कलेक्टरा कडसून आमी ऑर्डर पास करून घेतलेले कित्याक हो हायवे असल्या कारणान रस्तो हो बाबा हांगासून आमकां सद्या टेम्पररी जे पर्यंत तें काम जायना ते पर्यंत आमकां ही वाट करून दिवची टू वे जावनी म्हणून आणि त्या प्रमाणे कलेक्टरान ऑर्डर पास केली आणि त्याच्या उपरांत परत आमची मिटींग जाली आमचो फुर्तादो बापूय आसलो वांगडा त्या मिटींगेक डेप्युटी कलेक्टर PI ट्राफीक DYSP सगळ्यांचे मतान आयज हे काम हांगा कंप्लीट जाल्लेलें आसा आणि आयज आमी हो जो रस्तो आसा हांव अनावन्स करपाक सोदता आमच्या आख्या सड्याकार लोकांक आख्या मुरगांवच्या लोकांक की बाबा हो रस्तो जो वन वे आसता तो थोडोच स्ट्रेच जो आसा आमचो अंटार्टिका कडसून हांगा पर्यंत हो वन वे आसतलो बाकीचो आसा सो परत टू वे सो पीपल कॅन कम इन दीस रोड कित्याक हो ऑलमोस्ट आमकां 2 किलोमिटर सुमार तेजे आमकां खंय तरी हे मेळटा फायदो मेळटलो सो तेजे लागून आयच्यान आमी हे स्टार्ट करपा लागून येयलेले आसा लोकांचो डिमांड आसलो आनी खंय तरी जो त्रास जातालो आनी एक्सिडंट प्रोन झोन आसल्या कारणान खंय तरी म्हाका हो भंय दिसतालो एज अ रिप्रेझेंटेटीव म्हाका सदांच दिसतालें कितें वायट गजाल घडची न्हू सो तेजे लागून हे प्रिकॉशन घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे हो रस्तो ओपन केलेलो आसा आमच्या मदीं आयज मुद्दाम आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत आमच्या बरोबर आसा तसोच संतोष केरकर जो प्रभारी आसा जयंत जाधव आमचो मंडळ अध्यक्ष अविनाश नायक दीपक नायक जो सेक्रेटरी आसा भारतीय जनता पार्टीचो मुर्तादाबाब आमचे सगळे सिनियर दोतोर आसा डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू आसा आमचे सगळे सिनियर सिटीजन आमची महिला जी आसा सगळे आमचे यूथ हांगा मुद्दाम येयलेले आसा आनी हांव मागता की तुमी सगळ्या लोकां कडेन मेसेज पावया कितें बाबा हो जो रस्तो आसा जो टू वे वन वे आसतलो तो आतां टू वे जाल्लो आसा